दिल्लीर निर्वाचन सरी फलाफल भी आसो फलाफल आसी दिल्लीर ये बहुत किसी कथा कहूँ एवं सामना को बहुत जिनस नहीं आसी जो जितापट कहार ये भारतीय जनता पार्टी जीति ना आम आदमी पार्टी हारी जदि भारतीय जनता पार्टी जीति मूल कारण कौन ना आम आदमी पार्टी यदि हारी थाए तार मध्य कारण कौन आसतु आज समीक्षा करवा 13 चबाण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु आपण मन थी 2012 मसीह आना हजारे आंदोलन अरविंद केजरीवाल जन्म होता एवं 2012 रु 2014 मसीहा पर्यंत यूपीए सरकार विरुद्ध में प्रबल वर्षुले केजरीवाल परवर्ती अवस्था निर्वाचन लड़िले गोटे मात्र दल भारत वर्ष में निर्वाचन लड़िले और शासन को आसला एवं सेतेबेले तीव्र विरोध थे यूपीए सरकार कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दूरे रखापी कांग्रेस आपको समर्थन देता और परवर्ती अवस्था प्रत्याहार करागला करनेला कांग्रेस सरकार भांगीगला एवं द्वितीय निर्वाचन में 70 रु 68 आसन पाई शासन करते अरविंद केजरीवाल एवं तृतीय निर्वाचन में 62 आसन पाई गोटे रेकर्ड संख्यक आसन पाई कांग्रेस से हजि जाता तो ये निर्वाचन में जो दुईटा गला ए निर्वाचन समय सारा भारत वर्ष में विशेष करके उत्तर भारत में मोदी हवा प्रबल लहर थिला से लहर मध्य आप पार्टी एवं अरविंद केजरीवाल तांकर स्थायित्व बजाय रखे अस्तित्व बजैकी रखते सेठी नरेंद्र मोदी प्रभाव काम कर नथिला नरेंद्र मोदी मानिया दिल्ली प्रवासी दिल्ली जो मैंने बास कर पाखे पहुँची पार नाला तो 2025 रे कौन है आम मैंने ये आपन को दुईटी कथा कहूँ प्रथम कथा हूँ भारतीय जनता पार्टी से जीति ना अरविंद केजरीवाल हारी आपण मैंने गुरुत्व सहकार ने आज्ञा गोटे भिन्न आदर्श नहीं गोटे गोटे विकल्प चिंता करी गोटे राष्ट्रीय पार्टीर चिंता करी एवं नरेंद्र मोदी विकल्प भाव में अरविंद केजरीवाल निजक गढ़ी तोलते एवं प्रत्येक कथार आप देखिथे से आरएसएस प्रछाया भाया छाया भाया जमी आरएसएस भोट बैंक तैयारी करके हिंदू भोट को तैयारी करके भारतीय जनता पार्टी सपक्ष आने को चेष्टा करुला आरएसएस अरविंद केजरीवाल निजक शेष आड़ निजक आरएसएस विकल्प एवं बीजेपी विकल्प भाव में निजक से प्रतिष्ठा करुले एवं आपण मैंने मन थी जिते राम मंदिर प्रतिष्ठा है सेतेबेले अरविंद केजरीवाल पछरे पड़ी नथिले निजक जन हिंदूवादी नेता बोली प्रतिष्ठित करने सब प्रकार प्रचेषा करुले दिल्लीर सबु कॉर्पोरेट अंचल कॉर्पोरेटर मानक निर्देश देते से अंचल सुंदरकांड पाठ करा या द्वारा से भावुले जे बीजेपी पाखे थिबा हिंदू भोट आम आदमी पार्टी को आसो से भूल भावुले जे सबू हिंदू आरएसएस सबू हिंदू बीजेपी या द्वारा जो हिंदू भोट बीजेपी पाखर थिला से तो स्थिर रहा बरं जो हिंदू भोट भारतीय जनता पार्टी को विरोध करुला से भोट अरविंद केजरीवाल पाखर थिला जेटा कि अरविंद केजरीवाल पाखर दूरेबार लगिला एवं द्वितीय कथा हूँ जो संख्यालघु भोट यही भली हिंदू मानकर कार्य करिबारु आम आदमी पार्टी सुंदराकांड पाठ करवा राम मंदिर को समर्थन करवा या द्वारा जो बहुत दिन धरिकी कांग्रेस रू पलैसी संख्यालघु भोटा आम आदमी पाखे थिला संख्यालघु भोटर्स संदेह करने आरंभ कले एवं चलित निर्वाचन में सेमाने मध्य भल प्रतिशत आम आदमी पाखु दूरे गले यहाँ कौशलात्मक भूल थिला अरविंद केजरीवाल।
ଏବଂ ଏ କଥା ସତ विगत 5 वर्ष धरिकी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल एवं आप को पानी पीवाई माटी खुआई प्रचेषा कर इनकम टैक्स हो सीबीआई हो ईडी हो सदा सर्वदा गला 5 वर्ष भितर आम आदमी पछरे लगे रखी मुख्यमंत्री को गिरफ्त करवा उपमुख्यमंत्री को गिरफ्त करवा विधायक मान घर रेड करवा आप समर्थित व्यवसायी मान घर रेड करवा यही सबू तदंत करी क्या गिरफ्त करवा कार संपत्ति सीज करदेवा गोटे गोटे भयर वातावरण सृष्टि करथिला भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार एवं तांको आम आदमी पार्टी को आउ गोटे क्षति करुला दिल्ली पुलिस जो दिल्ली पुलिस गवर्नर अधीन रे काम करुची से मुख्यमंत्री के पाखरे नहीं कारण सेटा होची गोटे केंद्रीय शासित अंचल दिल्ली तेणु से गृह विभाग केंद्र सरकार द्वारा सीधा सड़क प्रचलन होता एवं जेतेबेले भी निर्वाचन समय रे जेतेबेले पुलिस रो सहायता करुतला आशा करुतला आम आदमी पार्टी सेतेबेले पुलिस भारतीय जनता पार्टी नेता कर्मी मानक सहायता दौतला एवं आम आदमी पार्टी नेता कर्मी मानक भयभीत करुतला जहाँ पाई आंतरिक सहकार जमती लड़िबा कथा आम आदमी कार्यकर्ता फील्ड रे निर्वाचन बैतरण में काम करि पारला नहीं जोटा कि गोटे नकारात्मक स्थिति सृष्टि कला एवं आम आदमी पार्टी को हरेवा पाई भारतीय जनता पार्टी तल स्तर शीर्ष नेतृत्व पर्यंत आम कहूँ नरेंद्र मोदी पर्यंत आप्राणे चेष्टा करुले तांकर जो जाल बिछे ए जाल भितर केजरीवाल पड़ जाते केवल जे भारतीय जनता पार्टी गोटे से तो विकल्प दल से गोटे राजनैतिक पार्टी सी जीतिकी आसवाई चेष्टा करिवो से जाल बिछेला कौन आम आदमी विरुद्ध जाल बिछेला कौन आम आदमी पार्टी कौन संपूर्ण निर्दोष थिला ये मध्य प्रश्नवाची कारण समान जिनस ओडिशा रे विरोधी दल थिला सरकार ताकू घेरुला भारतीय जनता पार्टी किंतु चलित थर सीना निर्वाचन रे बीजेपी मात खाइला बीजेडी किंतु अतीत रे भारतीय जनता पार्टी एकदम एक रोला तुम निर्वाचन रे निर्वाचन रे कंटेस्ट को आसी पार नथला बहुत क्षेत्र में आमे जदि जीवा पश्चिम बंग को सेठी एबे भी ममता बनर्जी जय जयकार शुणा जामे दक्षिणांचल को जीवा सेठी मध्य आंचलिक दल गुड़िक शक्तिशाली अच्छा तो आप क्षेत्र में एमती कहीं है गोटे बड़ा प्रश्नवाची आम आपको कही रखू आम आदमी जिते तैयारी है सेतेबेले जो माने से थिले जो माने निजको गोटे सुस्थ परंपरा भितर एवं देश को आगु को नहीं जावाई गोटे आदर्श एवं नीति स्वतंत्र भाव में प्रणयन कर दल को संगठन करने को आसी से मानू केजरीवाल धीरे धीरे दूरे देले ये जो दूरे देले एवं धीरे धीरे आ भीतर चार्टेड अकाउंटेंट मान गुरुत्व बढ़ीगला धीरे धीरे आम आदमी पार्टी गोटे चार्टेड अकाउंटेंट पार्टी हो रहीगला प्रशांत भूषण जोगेंद्र यादव कुमार विश्वास ये जो माने गुरुत्वपूर्ण जो माने लोकंक पाखरे थिले जो मानकर व्यक्तित्व अच्छी जो मानक पई लोक माने आकर्षित होउथले से मानको आम आदमी पार्टी कौशल क्रमे अरविंद केजरीवाल दूरे देले एवं निजको सुआईथिवा लोक को दायित्व देले जोटारे गोटे खराब वार्ता लोक मान पाखु गला जो मानको केजरीवाल दायित्व देले से माने लोकंक पाखरे पहुँचवा कष्ट है एवं लोक मान पाखु जाई परले नाही आ गोटे क्या बड़ कथा होची भारत वर्ष सबू नेता तो मिछ कहती किंतु मिछ कहबार शेष सीमा को टपी जाते अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी मध्य मिछ कहती मिछ प्रतिश्रुति दियंती किंतु तांकर मिथ्या को मैक्सिमम प्रतिशत लोक ग्रहण कर जाती एवं तांको भल पाइबा कमे ना किंतु आदर्शच्युत हेले जो अरविंद केजरीवाल एते मिछ कहले तांको मिछ लोकों पाखरे पहुँचला बारंबार कहले
ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ସେ ସାଥ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଲେ, କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିଲେ, ମନେ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ନିଜକୁ ଯେହେତୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଦା ସବୁବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଯେ ଆପ୍ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବ, ଯେମିତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଟି କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଲସ୍ କଲା। ଆମର ଏମିତି ତ 12ରୁ 13ଟା ସିଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବହୁତ ମାର୍ଜିନ୍ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାର୍ଜିନ୍ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପୁଅ 7,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଇଏ 450 ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ। ଏଇଟା ଯଦି ସେ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ନଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲ୍ର ଥିଲେ, ସେ ମିଛ ଆରୋପ ହେଉ ସତ୍ୟ ଆରୋପ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିକି ସରକାର ଚଳାଇବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଜେଲ୍କୁ ମୁକୁଳି ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଆତିଶୀଙ୍କୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଲାଗିଲା, କାରଣ ଆତିଶୀ ଜଣେ ସଂଗଠନରୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଦଳରେ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, କାରଣ ଆତିଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ୟେସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବେ ସେ ମାନିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇକରି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୟାନବାଜ କଲେ, ଯମୁନା ନଦୀ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାଜିଥିଲା। ଯମୁନା ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ନ କରି ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଅଛି, ସେ ସରକାରରେ ଏଠି ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ହରିୟାଣାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ସେ ପାଣିକି ପିଇଦେଲେ। ଏ ବିଷମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବିଷ ପଡ଼ିନି, ଏଇଟା ବିଷମୁକ୍ତ ପାଣି, ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଟେ ଦେଲେ, ଯେଉଁ କଥାଟିକି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ କଥା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତର୍ଜମା କରିବା, ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଶାସନ ଦେବେ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିକି ଆସିଥିଲେ, ନିଜକୁ ସୀସା ବହନ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେ ଶୀଷମହଲ ସେ କହିକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ମୋର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଘର ଭଳିଆ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଓଲଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳିଆ ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମିତି ସେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଶୀଷମହଲ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା। ଏ ଶୀଷମହଲକୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଘେରିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଏ ଶୀଷମହଲ ମଧ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ହରାଇବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣକୁ ନେଇକି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ହାର ହେଇଛି, ରାଜନୀତିରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅଛି, ଜଣେ ମାଟି ଖାଇଯାଇଥିବା ଦଳ ପୁଣି ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ସେମିତି ବିଶେଷ କମି ନାହିଁ, 54ରୁ 43 ହେଇଛି, 22 ଜଣ MLA ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯଦି ଏବେ ବି ନିଜ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି, ସେ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବାର ମାହିର, ସେଠି ପୁଣି ଲୋଭ ଦେଖାଇବ, ଇଡି CBIର ଭୟ ଦେଖାଇବ, ଏ 22 ବିଧାୟକରୁ 10-12 ବି ନେଇଯାଇପାରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ
ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ସବୁ କଳାକୌଶଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷମତା ବିହୁନେ ଆପ୍ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଏବଂ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲାବେଳେ ତ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାସୀନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର।